Cocktail Agartala Press Club IPFT Bodol 2025 Bishop Paitutiyo Executive Committee Khalalekha IPFT ni Bakakti National Scheduled Tribes ni Chairman ni Yakti Home Ministry no Memorandum Shri Rohoka ADC Election Khayaway TTC Election Angna Angthang Day 125 Amendment Bill Pass Khlainani Angthang Daybo 2025 Bishini December Talo Sitting Demonstration Khlai Jantar Mantra Thangai Tipraleni Dimanti Shanmong Tishalayunai IPFT Bodol November Tani Laithana Isni Shanmaribo One Noticed Panda Khlainani Bagai Letter Rizak Mani Bubagrani Faishingti IPFT ni President Prem Kumar Riangno Fiaba November Tani Nujisni Shalmariwo Taisha Shahor Zaklia One Noticed Klaimoni Pandabo Apuni Bagai Failia IPFT Bodol Nei Khuk Khengbu Buskang Shalo Logerina Nangkhe Logeri Lainai Tiprasha Hamkrai Mantai Shoktani Bagai Abahai Nushaka IPFT Bodol Chini Press Media Reporter Zarandor Kaisho Kanai Chini Meeting ni news coverage kanyam pati. Chini Central Executive Committee 8 up tomo. Pasapase obviously ni mobos ni last meeting tini ingka. Oro kuboi guruttopurno chini tinta siddhanto nazar ka. Ek number siddhanto hongche Northeast level o chini 125th Amendment Bill buskangni Winter session ni bisingono pass khlaiye Tripura o TTA disini election ni poriborte Tripura Territorial Council ni election nungna ningtho pasapase edisi elakano tuye chini je separate state mul je dabi o dabi no tuye movement khlainyai jong sudu IPFT simia December mas ni 20 tarik ni bising tarik jeng 2-3 din pore final ngai 2 December mas ni 20 tarik ni bisingo NFNS tai IPFT juth hobabe Delhi o sitting demonstration khlainai pasapase ei December masono tabuk jehetu serai rongni porikha choli tongo porikha o roman script ni matter te bisa somosya toirengi phayo oboromno add khlaiye 125th amendment no man kangke ching a somosya samadhan go chungsai mano boni bagai 125th amendment boro gorengai chini state separate state sohok lai tinta dabi no tuye atisha chini student organization te yod IPFT miliboy koyek hajar chini student shikla miliboy astabol ground ni pasapasi otoba jekono ekta jaga o sitting demonstration chung khlainai abobo o December masono ete 3 number jeta the preparation of upcoming TTADC election and village committee election 2026 abono tui bosung siddhanto nalakya abon sala sikangsini core committee o je meeting ka ai election no tui aro je siddhanto na mane abono no jungtini CC abono অনুমোদন dika a siddhanto na ang short clay sanai detail sayawe jung siddhanto na ka election ni matter যেহেতু ওয়ান চিনি মডেলিটি কমিটি বিজেপি বাই IPFT জো দঙ্গে যে মডেলিটি কমিটি গঠন খা আ মডেলিটি কমিটি সুপারিশ খাইকা তাবুনি এডিশন ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খাইতো একে যেহেতু আব 2019 ন চিনর বিল পাস খাই রজাকা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার একে চিনি বিপ্লব কুমার দেব আপনি যে চিফ মিনিস্টার Afruni je tribal welfare minister Rampodo Jamatia borobo separately apna taratari implement khanyani bagai hinai borong ni montri ni pet by na abo request claisi hoka je karone sei council of minister Tripura legislative assembly government of Tripura ni je suparish anusare no buskangni 2026 ni ADC election abo ADC election nung yawoi TTC election nung na ningthon abo IPFT ni ichha तार माने सुजा कक सकांके जों TTC नानि सिकां ADC इलेक्शन न रिना रिगला जोर जबरदस्ती जों आ आंदोलन थाया चिनि बखानि मुसुं मानके जों ADC नि इलेक्शन न ताइ नानि मुसुं लिया बसकांनि इलेक्शन TTC नि इलेक्शन नंथन दरकार नांके ताइ 6 मास पिसगि पानो आबो IPFT नि इच्छा एके जेहेतु ताबो BJP IPFT Tripura Motha Sorkaro Tongba
alliance buskangni TTC je election kanke soman babe seat sharing ge BJP IPFT tipramotane alliance no sempula alliance ni bising toi TTC election nan no saitok nai abu sini prathomik je sini one sukma 2 number ke abo sung tui ungpaman yapangman jodi yang ke afruni je situation political situation dol siddhanto nanai afro sung siddhanto no saklainai ar o siddhanto nanan bagai core committee sini IPF tini core committee no pura daitto rijaka borong na afro no joldi je siddhanto nanan nanai abo nanai obo haikena tinini siddhanto na jaka erpore jodi kono kaisa khobor kaham bkha thangsamani kokang masanai je जों যতন সাইমানো 2018 থেকে 2022 বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার আ জোট সরকারও আং তাসিংহ বসাকা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার বরব অবনো টিটিসি খাইজি হিনে 30 থেকে 50 টা সিট আর 44 টা ডিপার্টমেন্ট বাড়ি নাই এডুকেশন ইউনিভার্সিটি জরা পাওয়ার তো নাই অনেক কিছু তো তাবুনি যে ভিলেজ কমিটি আবো 3 টায়ার রঙি থাং নাই একে 3 টায়ার রং থাং কাঙ্কাই তো আর তাই তাবুনি যে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নং ইয়াং থাং নাই আবো একটা সেটআপ চেঞ্জ থাং বাই নাই যে কারণে পুলা টিটিসি উঠো আবো কাউন্সিল অফ মিনিস্টার টিএলএনি আবো বতঙ্গ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা নিব পাশাপাশি আফরুনি যে মুখ্যমন্ত্রী 2000 করিব আলাদাভাবে বপিনি মিনিস্ট্রি পেড বাই ন ব ডিউ লেটার বাই রহরকা যে তাড়াতাড়ি হব 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট হতো টিটিসি চালু হতো 2022 রামপদ জমাতি আজি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার হিসাবে সিটি শিক্ষা কিন্তু দুর্ভাগ্য বা কিছা খা সম্মানী কক্ষায় অবশ্যে 2023 নিসিমি 2025 জরা তাবুক যে অনারেবল মানিক সাহানি নেতৃত্বে যে মন্ত্রী নিবিসিংহ মিনিস্ট্রি নিবিসিংহ সরকারিভাবে তাকবো চিফ মিনিস্টার বল সিয়াকো অবহাইকে বিপ্লব দেব সীমা হাইকে রামপদ জমাতি জি সে সীমানি হাইকলাই তাবুংনি যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বল সিয়াকো কিন্তু থাংনাই 2 দিন সিকা সিনি ত্রিপুরাও ভিজিট ফাইকা অনারেবল চেয়ারম্যান एसटी कमिशन शिड्यूल ट्राइब कमिशन नि अनारेबल चेयरमैन ब कैबिनेट मिनिस्ट्री नि रैंक नि समान पर्याय दङ आ जागाव जत एसटी एमएलए एमपी बाय बरक मालाइलांखा साब नितामो समस्या दं नायनानि बागै एकमात्र सिंगल एमएलए काम मिनिस्टार सिनि शुक्ला चरण नवाजियाजी जों बनो तिनि बलायै जों बनो माइ आसाक लाइका যে বন খরকসা এমএলএ মন্ত্রী যে মিনিস্টার নি পেড বাই এমএলএ নি পেড মিনিস্টার নি পেড বাই जों साका इनके पेके आईपीएफटी मेमोरेंडम सबमिट खालिया सिनी आईपीएफटी नि मिनिस्टर बिनि मिनिस्टर नि पेड बाय न 125 अमेंडमेंट न मो सेशन नि बिसिंग न विंटर सेशन नि बिसिंग पास खालायै टीटीसी इलेक्शन नानिंगतो बाबो डिमांड लाखा पासापासि आरो सबथेके गुरुत्वपूर्ण ताई कैसा पॉइंट दाखाबो चिनी तिप्रासारो गोबां मानो ताबो बुमुंसेमे पात्ता मानो हुनै गोबां मा कागज प्रॉब्लेम गोनां खालायै स्लो पद्धतियाव पात्ता रिजा यांगि तंका स्लो अंगि तंका फैमिली सेपारेशन रंगि यारनि कारणे ब 2 नंबर पॉइंट जोरालु भाबे दाबि खालायका स्पेशल ड्राइव पद्धतिते चिनी तिप्रासारनि बागै যে জেনুইন এসটি বন যে যারা ফরেস্ট ডুয়েলার যারা পাত্তানি অধিকার মান্নানি অধিকার যে তংলাই বরকন স্পেশাল ড্রাইভ নি বিসিংতে নিনে ওর তাবুনর স্পেশাল ড্রাইভ কে বুঝি কেনা বলে যে তা যে ওর হেলথ ক্যাম্প রক মানে হয় ক্যাম্প খাইয়ে যাতে পাত্তারি না নিংতন এই প্রথম কাইসা মিনিস্টার তথা এমএলএ তিনি कग्न जोर खालायै मेमोरेंडम सबमिट खाइका लिखित भावे बनि बाकी जों बन पाइपले हामबाय 3 नम्बर इनके कामका जे 2018 থেকে 2022 জরা চিফ মিনিস্টার বিপ্লব দেব আপনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার রামপদ জমাতিয়া চিঠি সিপানো 2023 থেকে 2025 কোন মন্ত্রী চিঠি সিয়াকো এই প্রথম চিনি শুক্লা মন্ত্রী হিসাবে बिनी राइटिंग पेड बाय बिनी मिनिस्ट्री पेड बाय 125 अमेंडमेंट नो तारातारि इमप्लीमेंट खालायनायनि बागै बचिति सैका ताबुक सुक जरा
বিজেপি সরকারনি নেক্সট যে 5 বছর নিব বনো একমাত্র সিঙ্গেল মন্ত্রী অক সিজন শিক্ষা তিনিনি প্রেস মিট नि बिसिं दिन आं रिक्वेस्ट खालायो ताबुकनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा जी विकास देव बर्मा जी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरक जाते सिनी शुक्ला जेबाबे शिक्षा बरक बातिके चिठी सिगी ओ सेशन नि बिसिंगनो सिनी टीटीसी बरं प्राप्तके तंगे बरं अबनो तिनिनि मूलत सिनी कगलाम सिनी सिद्धांत Astagfirul mato ba soal na mo jano je one notice ni ka rally khajaka aro nongno bo invite khajaka ni na mo tia ba nongno nukli aro tikcha kam karon ba swai saga kicha bile no sa ambai joto ani BPF center no aw abo to joto no ka social media no tabo ne ka ekta program no me no je chine rajyo ni ba chine hani bubagra bo aron batsai sajak je IPF ti no bo ang nimantron rejak ba aro final na ro no ka bo je tia bro phailia Ahim bosanan, ke abon tu itu angkat sekau poder porsanan naya. Aku no jehitu jorak kakak. Let's say, mana bubagan kau naya. IPF tidak bubagan kau naya. Ni montong kaja bu payah orang. Bama social media rawan nanti orang kesajak tu mau bangke. Aku bekau no masuk sini. Bro, one notice je kaisa political party tiklen na nije masuk lagi. Mana orang jaga bu party IPF tikere. 7 तारिखो जे प्रोग्राम माने अब वन नोटिस नि कोनो पेड बैके जुनो इनविटेशन खाजा बुक करे स्पेशली जेना लेटर नाइनके बुबाग्रा पर्सनल बिने आं बुबाग्रा हिसि के लास्ट के बसिका पेज दिसे सोके जे आं अमुक बिन बुमुन खुका आं बुबाग्रा बुमुन खुलिया बिन बुमुन सिगि बा फाउंडर डिप्लोमा थाहिसि तो आं तो ठीक আছে बरिमा बाबा सिसनाय न और जगह काउ काउ जे वन नोटिस ये जे इंग्लैंड में उकलो को पार्टी IPF तीन आरो थांगे मीटिंग सीटिंग आलोचना खाले जा बा काउग्लाम साब ले जा द्वितीय तो जों जे पार्टी IPF तीन सिबाय गई जों दाबो वन नोटिस फाइसिना हि जों केबन थानि काउरि जग बुक करे बा भविष्य को जों काउरला पार्टी IPF ती सिबाय थांका अंकैबा आगेन सिंगल सिबाय थांखामो सिबाय जाग न तै सिबाय आहि नारगे तीन जराती जों तंगाय जागो पार्टी IPF ती तिबाले नि दाबि दिगे तो आवन बगि तो जदि Sini kubuin atri triplan ni bagai sesuatu nanggung ke proposal itu mas bayi, aku nak alucona sahaja tahu kesu ini apa. Jadi aja gawo, tidak sah thangsa sungjato baksan mesin lagi. Kapango wansu bagai jadi na monco kaget ku permanu tu cuma samadan kena macam tinggal sobo ya. To awan bagai jara public social media warna bagai je khas, mana wansu ke bibir tu mata kamu hanya bo. Khasawai tiplasan ibagai khasawai ciri dau hani bagai tini cini hani bagai je khasa tunero IPF tidak kau naya saya ni wan supon tong mau to awan bagai ang sikon sa tini kau no fira bagai masa kahis to aron bisu te bunai si thiri jak mane si thiwa tam to bubagra hi siga boara tini political party ang tini bubagra ang sa no si sigo personal me ani bu no mention khaido personal ang sigo te bo party president party IPF ti ni sigo itu aro jagawo 7 tarik date 7 तारीख पोस्टपोन का डेट बुफुल उन्नाय अब चलते सिले पोस्टपोन उठामानि बिथिन थानि दिनाव जे 7 तारिख जो इनविटेशन देखा और 7 तारिख जों कोनो कारण जों खाइमाले डेट स्लाइडिं मारि अब जों थानि कोनो इनफरमेशन करे बा एरपरे 7 तारिख परे 27 तारिख कन्फार्म का आरो उंसिनाय अब जों थानि कोनो साजाक्रि बसिजाक्रि बाचि थिरिजाक्रि जों जदि न खाबे खबे ताबो जों तो दल सिबाय आथि पार्टी IPF ती सिबाय थानानि गावनि किसु आलोचना खायना नांगौ अ जागाव जों तखन तिप्रासानि मानथाय सुथेर बागै ni jun jadi khak awet thana phone jung bod dei do ngai se jing thane kono official information kring jung bai thang sine jesi thi rijang mane aba 7 tarik ke aboni bagai ang session sana nango kha tongoi bo kha rona ke jorala sina nangai bile ke jorari me se si ang ke ang thangna bo jaga thangnai phai thang bo dilo thangnai bo time mo thangnai bai ke thangnai program schedule bai kha bo sin thani kare to aboni bagai Untuk jeng thamai ya thong, bos jeng no kaisa ciri ka personal babe, party no awon bagi jeng bele hanbai, bo one notice khai ka awon bagi jeng bele hanbai mari bono, bo khai tong jeng boni je khai no jeng haya hoy, jeng nangke ba in future jeng masuk lainai, iya ba kintu jeng no bobo bubagra umote je bo waisa information digitai awon de postpone thaka de sia thaka hai din tarik bukun kha sia saya rau bele monso kotor maro kage hai ke samane hai ke phaya hai ke sogya mahro jate tahin thum abon bage an koyo agami dino chung jate am hai
মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সিটেইতেই সাগো বা সিয়াগৈ সাগো বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেরা বিসিগো পদের পদং লাগো অমহাই রক্ষে চাইয়া আমার जोंनो ক্ষতি নাই जोंनो বই মনैनाय जोंनो বই পদের পদ সানাय ক্ষতিबो जों नांनाय मानथाय सुते दैदि मानाव माइया जों नांनाय आउन बागे आं एसे पार्टी एक्टिव प्रेसिडेंट आं जत जोंनि त्रिपुराबासी बा त्रिपुरासा এবং নন त्रिपुरासाबो যদি गावबर बुजित बर बुजित जे घटना अमहायसै तो आउन बागे जों खादङैबो जों थानो कोनो दिनै सिमानि करे जेथि रोजाखा देजे जों आबो जों ते साजाबो जों समानि ते दारिक थेकिं खाबो थि साजा करे जों बिनो कारण जों अजागा प्रोग्राम जों थांमालिया बा थांग्रामाया आगामी दिनाव त्रिपुरासानि मानथाय सुथानि बागै যদি কাহামफोर मोनगोन आबो तबे वार्कशप लानानै आबो जों प्रस्तुत दं ঠিক আছে। নমস্কার। প্রতি বছর 1 ডিসেম্বর সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। আমাদের দেশ এবং রাজ্যেও প্রতি বছর এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সরকারি দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নানা পেশায় নাগরিকদের মননশীল অংশগ্রহণে এই দিবসটি পালিত হয়। এই বছর দিবসটি উদযাপনের মূল বিষয় হল ওভারকামিং ডিসরাপশন, ট্রান্সফর্মিং দ্য এইডস রেসপন্স। রাজ্য সরকার এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে আমাদের রাজ্যকে এইচআইভি এইডস আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা প্রদানে সাফল্যের স্বীকৃতিতে পুরস্কার করা হয়েছে। আমরা সর্বতোভাবে আমাদের রাজ্যের এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই রোগ যে করে হোক নির্মূল করতে হবে। এইচআইভি জীবাণু এবং পাশাপাশি এইডস রোগ সম্পর্কে রাজ্যের জনগণকে সচেতন করাই এই দিবস পালন করার মূল লক্ষ্য। এইচআইভি সংক্রমণ রোধ করা বা এইডস রোগ প্রতিরোধ করার মূল অস্ত্রই হলো সচেতনতা। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ, শরীরে অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সূচের বহু বা বহুজনের ব্যবহার, নেশা গ্রহণ এবং আক্রান্ত মা থেকে শিশু, মূলত এই 4টি কারণে এইচআইভি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা মেনে জেলা, মহকুমা, ব্লক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় স্তরে নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। শিরাপথে মাদক ব্যবহারের ফলে যেভাবে আমাদের রাজ্যে এইচআইভি ছড়াচ্ছে, তা থেকে নিজেকে এবং পরিচিত সকলকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। বাঁচাতে হবে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের। নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। যিনি বা যারা শরীরে এই রোগ নিয়ে বেঁচে আছেন তাদের প্রত্যেকের পাশে থেকে সমাজকে গঠনমূলক বার্তা দেওয়াই হবে দিবসটি পালন করার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সহ অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যারা দায়বদ্ধতা নিয়ে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য কাজ করেন, আমি তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা আগামীতে এই জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করতে পারব। নমস্কার।